mag-over voice muna ako guys. Welcome to my YouTube channel guys. Bisaya si Tanya Rose Vlog. Mag-over voice muna ako guys. Ayan guys. Yung agi usa ko diri guys sa kuan 999 mall usa ko mo uli guys kay gikan ko sa tindahan guys. Ayan sila guys oh. Nag-me time. Pasarap guys. Ayan guys. Kawin ako guys. Agi lang usa ko diri sa 999 mall. Over voice usa si Inday guys. Sana kung may maagian ko na nagpa-music guys, dili ko kuan guys, maka-copyright. Uy na ay nagpa-music guys, copyright kita. Sige kita ko sa nani copyright guys. Yan guys. Pauwi na si Inday guys. Kunting kaalaman guys. Pagbutarong gid pagtapak diri sa kuan guys sa escalator guys kay matumbagi ka pag di ka magtarong guys. Pag magtapak ka guys, kinahanglan dili ka magtarong ka. Guys, yan guys oh, ang kanang kuan. Daga kay baligya diri guys ay 999 mall guys. Dagan mga sapatos. Nara escalator guys ay pinahanglan guys, so buta pa ka guys. Dili ka matumba guys kay pag tarong kag tumba guys ay tarong kag apak guys kay pag di ka magtarong guys ay tumba ka sa escalator guys. Escalator o elevator? Escalator guys, dili na elevator. Ang elevator guys nasa kuan na, nasa kundo. Guys, daga kay paninda guys oh. Daga kay paninda guys. Magawas ako guys. Libre lang ko na palagay guys. Kanang 50 lang ko na guys. Kuya Tempers Glass, 50 na lang, libre palagay. Kinahanglan guys. Ate Kuya Tempers pag musa ka kasi 50 escalator na lang, guys. libre palagay. Halimbawa guys, kinahanglan pag musa ka, pag puting kaalaman guys, pag musa ka kasi escalator guys, kinahanglan matarong kag tunog guys kay kanang matumba ka pag di ka magtarong tunog. Nara guys ba? Escalator siya guys, dili siya elevator. Kaya ang elevator guys, duha man segundo guys. Nara guys, tarong ko guys oh, ako matumba guys. Uli na ko guys, muli na ko. Yan guys. Shout out guys sa taga-probinsya, wa ka nga rin og Manila guys. Sarang escalator guys ay naraay.
Bye-bye guys. Kay muli na ko guys. Naman din siya guys. Oo. Mga paninda din sa 999 mall guys. Tagan kayo guys eh. Dagan kayo guys. Guys so. Ako na nag-over voice guys ha. Ako na yung nag-over voice guys. Si Bisaya, si Taneros Vlog. Na guys oh, na mga kuan guys oh. Dagan kayo guys. Pili lang ka. Guys, bugawas ako guys. Ayan guys. Agoy murag nag-uwan man guys. Di ka kauli na ni guys ay. Guys, uli na ko guys.